गुज़िश्ता शाम से जब से बजट सामने आया है, यकीनी तौर पर आप भी समझने की कोशिश में हैं कि आपकी जेब में कुछ आ रहा है या बहुत कुछ निकालने की तैयारी की गई है। हुकूमत की तरफ से 17,600 अरब रुपए के हजम का बजट पेश किया गया है। ये बजट बज़ाहिर मालियाती नज़्मो ज़ब्त को तरजीह देता है। एक तरफ हुकूमत ने कैश इकॉनमी और फॉसिल फ्यूल्स को फ़रोग़ देने वाले इक़दाम किए हैं, तो दूसरी तरफ इन पर टैक्स भी लगाए गए हैं। डिजिटल मईशत, पेंशनर्स और साफ तवानाई पर भी नए टैक्स आयद किए गए हैं। सोलर पैनल्स की दरामद पर 18% सेल्स टैक्स और पेट्रोल, डीजल, फर्नेस ऑयल पर ₹2.50 फी लीटर कार्बन लेवी आयद की गई है। बैंक से नकद रकम निकालने पर टैक्स 0.6% से बढ़ाकर 0.8% कर दिया गया है, जबकि डिजिटल सर्विसेज पर 0.25% से 5% तक नया टैक्स लगाया गया है। 850 सीसी गाड़ियों पर सेल्स टैक्स 12.5% से बढ़ाकर 18% कर दिया गया है। गैर मौजू आमदनी रखने वाले अफराद पर जायदाद और गाड़ियों की खरीदारी पर पाबंदी लगाने की तजवीज़ भी दी गई है। प्रॉपर्टी की फरोख्त पर एडवांस टैक्स 3% से बढ़ाकर 4.5% कर दिया गया है, जबकि खरीदारी पर यह टैक्स 3% से कम करके 1.5% कर दिया गया है। कुल टैक्स इक़दामात की मालियत 415 अरब रुपए है, जिसमें से 292 अरब रुपए FBR से और 111 अरब रुपए कार्बन लेवी से हासिल किए जाएंगे। हुकूमत का टैक्स हदफ 14,130 अरब रुपए है, जबकि बजट खसारा 6,500 अरब रुपए तक मुतवक्किल है। क्या हुकूमत ने जेन्युइन नंबर सामने रखे हैं, कहीं ओवर कॉन्फिडेंट तो नहीं हुई? क्या अपनी जेब के मुताबिक, जैसा कि कहा गया, जो कुछ मौजूद था, जो गुंजाइश थी, ये उसी हिसाब से बजट बनाया गया है? इसी पर गुफ्तगू करेंगे। माहिरीन का पैनल इस घंटे हमारे साथ होगा। समझने की कोशिश करते हैं ये जो आदादो शुमार का हेर फेर है, ये वही कुछ है जो हम समझ रहे हैं या बहुत कुछ इसके अंदर भी छुपा हुआ है? हमारे साथ साबिक सेक्रेटरी खजाना यूनुस ढागा साहब इस वक्त मौजूद हैं। यूनुस ढागा साहब, ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले तो ये समझाइएगा कि जो बजट सामने आया है, ये एक मावन बजट कहा जाए, तजादात से भरपूर सियासी बजट कहा जाए, सिर्फ IMF की कंप्लायंस कहा जाए, अवाम को भी कुछ सोचा गया है? आपको कोई डायरेक्शन इसमें नजर आती है, और वो कौन से इंडिकेटर्स हैं जो ये डायरेक्शन दे रहे हैं? शुक्रिया आयशा बक साहिबा। देखें, जो आपने बात की ना कि IMF की कंप्लायंस, वो तो हमें नज़र आई कि बजट जिस तरह डिले किया गया और IMF के साथ डिस्कशन के दौरान फिर उसको ठीक किया गया। यकीनन IMF प्रोग्राम में जब आते हैं तो एक लिमिटेशन तो होती है गवर्नमेंट की, तो वो एक हम गवर्नमेंट को उसका मार्जिन ज़रूर देंगे। इस दौरान में जो अच्छी चीज़ें की गई हैं उनका भी ज़रूर जिक्र करना चाहिए कि जिसमें सैलरीड क्लास के लिए रिलीफ दिया गया, जिस तरह रियल इस्टेट की ट्रांजैक्शंस पर रिलीफ दिया गया, और इसके अलावा फाटा और पाटा में जो सेल्स टैक्स की छूट थी जिसकी वजह से बाकी इंडस्ट्री को नुकसान हो रहा था, तो उसको भी ठीक करने की कोशिश की गई। तो ये पॉजिटिव इक़दाम है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हम टैक्स की कंप्लायंस को, जो फॉर्म होगा टैक्स का, उसको आसान कर दिया गया है ताकि टैक्स पेयर के लिए आसानी और उसको किसी एक्सपर्ट के पास नहीं जाना पड़े। तो ये 2-4 चीज़ें बहुत वेल साउंडिंग हैं। बट एट द सेम टाइम जब हम बजट का जिक्र करते हैं और हम पिछले साल की अपनी कारकर्दगी का जिक्र करते हैं, तो हमें ज़रूर ये जिक्र करना चाहिए कि हमने पावर्टी लेवल में कमी आई है या इजाफा हुआ है, इसी तरह अनएम्प्लॉयमेंट में कमी हुई है या इजाफा हुआ है, इसी और ताकि ये एक आम आदमी को ये चीज़ें ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि हमारे यहाँ जो पावर्टी की शरह में 44% तक पहुँच गई है, और इसके अलावा आप देखें अनएम्प्लॉयमेंट जो चंद साल पहले 6-6.5 के करीब घूमती थी, वो अब 8-8.5 की तरफ चली गई है। तो इन चीज़ों की तरफ ये हमें ज़रूर देखना चाहिए जब हम अपनी परफॉर्मेंस की बात करते हैं। IMF के प्रोग्राम में होने का ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि हम कुछ भी नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, IMF आपको ये तो नहीं कहेगा कि आप अपने NFC अवार्ड को देखें। यकीनन आप ये देखेंगे जब से ये NFC अवार्ड हुआ है, सूबे खुशहाल हो गए हैं और फेडरेशन कंगाल हो गई है। तो इसको जब तक आप ये अपने स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स को नहीं कहेंगे, तो बाकी IMF के तहत चलने वाले प्रोग्राम में रिफॉर्म्स नहीं होते हैं, स्ट्रक्चरल थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट्स होती हैं ताकि ये प्रोग्राम अपने जो अहदाफ होते हैं फिगर्स के, वो पूरा करें। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स जो हैं, जो मेजर रिफॉर्म्स हैं, वो पॉलिटिकल गवर्नमेंट नहीं करने होते हैं, और उसमें हमें कोई ख़ास पेशरफ नज़र नहीं आई। ढागा साहब, मगर जब वज़ीर ख़जाना आज बात कर रहे थे, और टैक्स के ऊपर अगर अभी की मैं बात कर लूँ, तो उनका ये कहना था कि उनको पार्लियामेंट से मदद दरकार है। टैक्स कलेक्ट करने के लिए 2 ही तरीके हो सकते हैं, या तो आप एनफोर्समेंट पे जाएं या टैक्स को बढ़ाते जाएं और टैक्स लगाते जाएं। ऐसा दिखता है कि वो जो कुछ करना चाह रहे हैं, जब वो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, तो उन्हें कानून साजी दरकार है, और वहाँ उनको वो मदद नहीं मिल रही है। अग्री करते हैं इस बात से? देखिए, मुझे जो उनका ज़्यादातर वो फोकस नज़र आया वो यही है कि जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स के जो उनके अकाउंट्स में कोई गलतियाँ उनको नज़र आती हैं, तो उसके लिए वो उनको बहुत सख्त किस्म के इक़दाम का
اور اختیارات کی وہ انہوں نے پارلیمنٹ سے مانگی ہے اپروول. لیکن بات اصل یہ ہے کہ ٹیکس نیٹ کی بات کریں کہ ٹیکس نیٹ امپروو کرنے کی یا اس کو بڑھانے کی کوئی بات نظر نہیں آتی. آج بھی ہمیں پتہ ہے کہ جی ایگریکلچر سیکٹر سے کوئی ٹیکس نہیں آ رہا, ریٹیل سیکٹر سے کوئی خاص ٹیکس نہیں آ رہا. آپ دیکھیں تنخواہ دار طبقہ 450 ارب کا ٹیکس دیتا ہے اور پوری ریٹیل سیکٹر جو ہے 26 ارب کا ٹیکس دیا انہوں نے پچھلے سال. تو ان چیزوں کی طرف توجہ مجھے نظر نہیں آئی کہ کس طرح وہ جو آؤٹ آف نیٹ ہیں ان کو آپ لائیں گے. ان کا ٹوٹل فوکس یہی ہے کہ جو نیٹ کے اندر ہیں اس کو کس طرح مزید نچوڑا جائے. اب آلریڈی ٹیکس کے لیولز اتنے اب جب ہائی کریں گے تو ایویژن اور اوائڈنس بڑھتی ہے. یہی میں نے کل ایک جگہ ذکر کیا تھا کہ آپ دیکھیں کہ لوگ اب کیپٹل فلائٹ بہت سخت ہو رہی ہے اس وقت پاکستان سے باہر. لوگ اب ان جگہوں پہ جا رہے ہیں جہاں پہ ٹیکس کم ہے. تو بہت ہیوی ٹیکسیشن کی رجیم میں پھر ٹیکس کی کمپلائنس اور ڈیفیکلٹ ہو جاتی ہے. تو ان چیزوں کی طرف مجھے توجہ نظر نہیں آئی کہ کس طرح وہ ٹیکس کو, دنیا میں یہی تجربہ دیکھا گیا ہے کہ جب ٹیکس کو ہم کم کرتے ہیں تو اس کی کمپلائنس بہتر ہوتی ہے اور ٹوٹل ریکوری بھی بہتر ہوتی ہے. لیکن اس طرف توجہ مجھے نظر نہیں آئی. مگر ڈھاکہ صاحب جو پچھلا سال گزرا ہے اس کا تو کریڈٹ حکومت لے رہی ہے کہ اس نے گروتھ دکھائی ہے اس کے اندر, ٹیکس کلیکشن کے اندر. انہوں نے ایسے اکاؤنٹس بھی لیے اور پھر ان سے وصولی بھی کی, یعنی کہ انفورسمنٹ کو وہ اپنا وہ سمجھ رہے ہیں. تو کیا اس کو ایک سلو پروسیس سمجھا جا سکتا ہے یا یہ بھی آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں یہ کوئی اچیومنٹ نہیں ہے؟ نہیں, بالکل اچیومنٹ ہے. اس کو بالکل اچیومنٹ کو ہم نہیں کر سکتے, لیکن اس کے اندر جس کو کہتے ہیں نا کہ ڈنڈے کے بجائے آپ اے آئی کا استعمال کریں. آپ کمپیوٹر پروگرامز ایسے اے آئی کے بیس کے اوپر ڈیٹا ہمارے پاس کافی موجود ہے. ہمارے پاس نادرا کی مدد سے ان لوگوں کو, خاص طور پہ جو آپ کو نان فائلرز کے طور پہ ٹیکس پے کرتے رہیں, ان کی طرف اب جانے کی ضرورت ہے کہ جو نان فائلر پراپرٹیز خریدتے رہیں, گاڑیاں خریدتے رہیں, ان کی طرف جائیں, ٹیکس نیٹ کو بڑھائیں. اس کے علاوہ ہمیں کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ڈرانے دھمکانے اور اکاؤنٹس کو سیز کرنے کے بجائے ہمیں کمپیوٹر پروگرامز, اے آئیز اور آئی ٹی کی مدد سے ان ٹیکس ایویژن کو ڈیٹیکٹ کرنا چاہیے اور ان سے ٹیکس کمپلائز کرنی چاہیے, جس کی طرف انہوں نے اشارہ بھی کیا ہے. اور اس طرف مجھے جہاں تک مجھے پتہ ہے چیئرمین ایف بی آئی اس طرف کوشش بھی کر رہے ہیں. لیکن خوف زدہ کرنے سے اور ٹیکس کے ریٹس بہت زیادہ بڑھانے سے یہ پھر اینٹی وہ ہو جاتا ہے, جس کو کہنا چاہیے کہ جو آپ کے جو مقاصد ہیں اس کو آپ پورا نہیں کر سکتے. ڈھاکہ صاحب اگر ہم بات کر لیں پی او ایس, ٹریک اینڈ ٹریس یا ریٹیلرز, یہاں ہمیں ایک ناکامی دکھتی ہے. اب آپ جس ڈیجیٹائز کی بات کر رہے ہیں وہ آج پوسٹ بجٹ بھی جب سوال جواب ہو رہے تھے اس کے اندر 3 سٹیپس میں جو گورنمنٹ کی طرف سے بتایا گیا کہ ہم ڈیجیٹل انوائسنگ, غالباً چیئرمین ایف پی آر ہی بتا رہے تھے, جنریٹ کر رہے ہیں. دین کارگو ٹریکنگ سسٹم ہوگا کہ جب وہ اپنی موومنٹ شروع کرتے ہیں, گڈز موومنٹ وہ رجسٹرڈ ہوگی. دین آپ کی آ جائے گی پیمنٹ سسٹم یا کے اندر سلپ آپ کی جنریٹ جہاں ہو رہی. اگر ہم اس تمام میں ناکام ہوئے, ڈیٹا ہمارے پاس سارا موجود ہے, یہ جو 3 سٹیپ سسٹم یہ انٹروڈیوس کرا رہے ہیں, ایزی ٹو اپلائی ہے, ایزی ٹو اڈاپٹ ہے, لوگوں کو اس کی طرف لانا اتنا آسان ہے؟ کیونکہ ہم نے پچھلا جو کچھ کر گزرے ہیں وہ بھی زبردستی ہی لوگوں سے کرایا گیا ہے. وہ کمپلائنس نہیں ہے سوسائٹی کی طرف سے, لوگوں کی طرف سے کہ وہ اڈاپٹ کریں, وہ حصہ بنیں اس ٹیکس سسٹم کا. دیکھیں عائشہ صاحب, انفورسمنٹ تو چاہیے. انفورسمنٹ کے بغیر کبھی بھی کوئی بھی شوق سے یا جس کو کہنا چاہیے رضامندی سے نہ ٹیکس دیتا ہے نہ کمپلائنس ہوتی ہے. کمپلائنس ہوتی ہے جب تھوڑا بہت انفورسمنٹ ہوتی ہے, تھوڑا بہت خوف ہوتا ہے قوانین کا. بٹ ایٹ دی سیم ٹائم صرف خوف زدہ کرنے سے جو آلریڈی ٹیکس پیئرز ہیں ان کو ہم پش کریں گے گوئنگ ٹورڈز انفارمل اکانومی. وہ کہیں گے جی ڈاکیومنٹیشن سے تو ہمیں نقصان ہو رہا ہے, ہم انفارمل اکانومی کی طرف جائیں. تو ہمیں یہ بھی ایک بیلنس رکھنا چاہیے کہ جو ٹیکس نیٹ کے اندر ہیں ان کو ڈیل کرتے ہوئے ہمیں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ آلریڈی ٹیکس نیٹ میں تو ان کو ایک جس کو کہنا سافٹ ہینڈس کے ساتھ ڈیل کرنا چاہیے. لیکن جو بالکل ٹیکس نیٹ کے باہر ہیں, بہت بڑی ایویژن کر رہے ہیں, بہت بڑی ٹیکس چوریاں کر رہے ہیں, ان کے ساتھ اسٹرانگ ہینڈیڈلی چلنا چاہیے.